एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तुम्हें जानी अष्टम श्रेणी बही गुड़ाक सब चेंज हो जाए तो ये नुआ बही जो तुम विज्ञान आसी तार ना है जिज्ञासा। नुआ विज्ञान बहीर ना जिज्ञासा है अष्टम श्रेणीर ताकू आम पढ़ा है। प्रथम देखीदे कौन कौन अच्छी तुम कंटेंट रे है क्यों क्यों पाठ अच्छी देखीदे आम तापर पढ़ा है। देख आम फास्ट देखीदे प्रथम अध्याय कौन अच्छी विज्ञान जगतर अन्वेषण है। द्वितीय अध्याय अच्छी अणुजीव जगत। तृतीय अध्याय अच्छी स्वास्थ्य ही संपद। चतुर्थ अध्याय अच्छी विद्युतर चुंबकीय और तापीय प्रभाव। पंचम अध्याय अच्छी बलर अन्वेषण। षष्ठ अध्याय अच्छी चाप वायु प्रवाह और झड़ बात्या। एहीपरि तुमर सप्तम अष्टम नवम दशम त्रयोदश अध्याय पर्यंत अच्छी है। तो आम प्रथम अध्याय को आज स्टार्ट करवा जार ना हूँ विज्ञान जगतर अन्वेषण है। देख यहाँ हूँ प्रथम पाठ विज्ञान जगतर अन्वेषण है। अन्वेषण माने खोजिबा। कौन सी जिनिस को खोजी बाहर करने को अन्वेषण कह जाए कौन सी जिन को खोजा को अन्वेषण कह जाए है। देख ये कहला जे समस्त को स्वागत। कौन कही प्रथमे कही समस्त को स्वागत। प्रिय कुनी वैज्ञानिक माने समस्त को स्वागत। तुम पिला माननकु से कही कुनी वैज्ञानिक माने है तुमको स्वागत जना होछि। प्रत्येक अध्यायर आरंभ रे तुम पाई केते गुड़िए प्रश्न दियाहिछि बोली कहूछि। जेतेकी गुड़े भी अध्याय पढ़िब प्रथम करू तुमको किछि गुड़े क्वेश्चन पचरा जिवो है। ए गुड़िक कोनोसी परीक्षा पाई उद्दिष्ट नुहे आ ए क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा रे आसीबनी। विज्ञान जगत को अनुसंधान करबा पई ए गुड़िक अनन्य आह्वान। एगुड़िक कहीं पचरा जाए विज्ञान जगतर अनुसंधान करने बा विज्ञान को भल भाव बुझापी ए प्रश्न गुड़िक पचरा जाइए परीक्षा रे आसीबनी है। प्रथम प्रश्न कौन देख तुम्हें जलखिया रे खाउथबा पुरी रो गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला कहीं। आमे पुरी रे सॉरी आमे जो पुरी खाउछु है से पुरी रे देखी फुली थाए पुरीटा किंतु से फुली थिबा पुरीर गोटे पाखटा पतला थाए आउ आ गोटे पाखटा मोटा थाए है। जो पाखटा फुली थिबो सेटा थिबो पतला आ जो पाखटा बेसी फुली नथिबो सेटा थिबो मोटा है। तो कहीं एपरी होई थाए बोली पचारिछि। देख कहीं एपरी होता है मुझे बताऊँगी है। जिते बेले आम पुड़ी पाई अटाटा चटकुचे से आम कौन पानी पकाऊे है पानी देकी अटाटा चटकुचे तो से पानीटा कौन हो जिते बेले तापर पुड़ी को आम बेलुचे आउ बेलिकी आम तेल रे गरम तेल रे पकाऊे। गरम तेल रे जिते बेले पुड़ी को पकाऊे है जो पटटा गरम तेल रे पड़िबो से पटटा को कौन मिलुची ताप मिलुची। गरम तेल रु कौन मिलिबो ताप बा हीट मिलिबो। तो ताप बा हीट कौन करे जल को जलीय बाष्प रे परिणत कर दिए। तो से अटारे जो जलटा तुम्हें ऐड करिछ बा से अटारे जो जलटा तुम्हें मिसेइछ से जलटा एबे कौन हो जिवो जलीय बाष्प हो जिवो। बुझी पारिल। आउ जेते बेले से जलटा जलीय बाष्प रे परिणत हो जिवो पुरीटा कौन हो जिवो फुली जिवो। सेति में तल पाख पुरीटा माने जोटा तुमे तेल रे पकेइलो सेई पाखटा फुली जाई थाए हैला आ पतला थाए। बुझी पारिल ना नाई कहीं है कहीं पुड़ी रे थिबा बा से अटा को जेते बेले चटकिल जो पानीटा डाली देइथिलो सेथिरे से पानीटा एबे जलीय बाष्प हो जाइछि। बाष्प माने बुझुछ ना जेपर कि तुम पानी गरम कले धुआं ऊपर को उठी थाए ना नहीं बेसी पानीटा गरम हो गले सेटा कौन जलटा जलीय बाष्प हो गला बा जलटा जो तरल अवस्था रे थिल ताहा बाष्प हो गला। ठीक से हीपरी पुड़ी रो अटारे जो जलटा अछि जलीय अंशटा अच्छी ताहा ताप पाइकी कौन जलीय बाष्प रे परिणत हो गला माने वायु रे परिणत हो गला जहा फल रे कि से वायुटा पुड़ी भितरे भरी गला फल रे पुड़ीटा फुली गला। बुझी पारिल। आ जो पाखटा तेल रे देइथिलो सेई पाखटा फुलिला कहीं से पाख को बेसी ताप मिली है। समुद्र बेलाभूमि ओ नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि देख समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि रे थिबा बाली संख्या अधिक ना आम गैलेक्सी रे थिबा तारा मानक संख्या अधिक। समुद्र बेलाभूमि रे कौन अच्छी बाली अच्छी से परी मरुभूमि रे मध्य बाली थाए ताहले से बाली मरुभूमि रो बाली और समुद्र रो बाली संख्या अधिक ना आमर जो गैलेक्सी माने तारामंडल रे थिबा तारा मानक संख्या अधिक। से कहूछि जे तारामंडल रे अधिक तारा अछंती ना मरुभूमि आ बेलाभूमि रे मिसिकी बेसी बाली संख्या अच्छी।
କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ବାଲିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ମାନେ ଆମ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ହେଲେ ବାଲିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଆମର ତାରାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କହିଲ? ଦେଖ, ଯଦି କେବଳ ଆମେ ଆମର ତାରାମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି କହିଛି ନା ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ମାନେ କେବଳ ଯଦି ଆମ ତାରାମଣ୍ଡଳକୁ କହିବା, ହେଲେ ବାଲିର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ତାରାମଣ୍ଡଳର ନାଁ ହେଉଛି ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ବେଶୀ ବାଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ନ ଦେଖି ଆମ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଅଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ନେବା, ହେଲା, ହେଲେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଥିବା ତାରା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆମେ କେବଳ ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ହେଲେ ବାଲି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ଯଦି ନେବା ଆଉ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା, ହେଲା, ଗଣିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାରାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବିଧତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ବିବିଧତା ମାନେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଥାଆନ୍ତି, ହେଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟା ବଡ଼ ଥିବ ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟା ଛୋଟ ଥିବ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟା ପାଣିରେ ରହୁଥିବ ତ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହେଲା, କେଉଁ ଜୀବଟା ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବ ତ କେଉଁ ଜୀବଟା ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିବ। କେଉଁ ପତ୍ରଟା ଛୋଟ ଥିବ ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟା ବଡ଼ ଥିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବିଧତା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ ବା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ, ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା। ଦେଖ, କେଉଁ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖିଛ, ତାର ଆକୃତି ଅଲଗା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରର ଆକୃତି ଅଲଗା, ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଦ୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପତ୍ର ଅଲଗା, ନିମ୍ବର ପତ୍ର ଅଲଗା, ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଥିବ, ଅସରପା ଦେଖିଥିବ, ହେଲା। ଯେଉଁ ତୁମର ଜିଆ ଥାଏ ଦେଖିଥିବ, ଜୋକ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଲଗା, ହେଲା। ତ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଏତେ ବିଶାଳ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ଏତେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଦେଖୁଛେ ବା ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବ ଦେଖୁଛେ, କାହିଁକି ଏପରି? କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ନାହାନ୍ତି, ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ଦେଖ, କାହିଁକି ଆମ ଜୀବଜଗତରେ ଏତେ ବିବିଧତା ବା ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ହେଲା ଯେ, ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଥାନ୍ତେ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଦେଖ, ମନେକର ଆମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଛେ, ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା ସବୁ ଖାଉଛେ, ହେଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ପନିପରିବା ଫଳୁଛି। ମନେକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥାନ୍ତି, ମନେକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଗଛରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥାନ୍ତି, ତ କେବେ ଯଦି କୌଣସି କୀଟ କିମ୍ବା କୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏପରି ବିମାରୀ ଆସିକି ସେଇ ଗଛକୁ ବା ସେଇ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଫସଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ହେଲା। ମନେକର ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କେବଳ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏପରି ଗୋଟେ କୀଟ ଆସିକି ଧାନକୁ କେବଳ ଧାନକୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ମରିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ରହିବନି, ହେଲା। ସେହିପରି ମନେକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛି, ତ କୌଣସି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଯଦି ମନେକର ଆଟାକ୍ କଲା, ହେଲେ ସେ ଜୀବଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି ରହିବେ କି? ନା। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଏପରି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଏପରି ବନା ହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୃଥିବୀଟା ସହଜରେ ଚଲିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ରହନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଚଲିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ପୃଥିବୀଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଯେପରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଯେ ଯେପରିକି ବାଘ କାହାକୁ ଖାଉଛି? ହରିଣକୁ ଖାଉଛି। ହରିଣ କାହାକୁ ଖାଉଛି? ଆଉ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଖାଉଛି, ହେଲା। ଝିଣ୍ଟିକା ଅସରପା ଘାସକୁ ଖାଉଛି, ଅସରପାକୁ କିଏ ଖାଉଥିବ? ହେଲା, ସାପ ଖାଉଛି, ସାପକୁ କିଏ ଖାଉଛି? ଚିଲ ଖାଉଛି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୃଥିବୀଟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ରହିଲେ ପୃଥିବୀଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ପାରିବନି, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ବିବିଧତା ବା ଏତିକି ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। କାହିଁକି ନା
ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ କରାଉଥିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଅଛି କି? ଏଠି ପୁଣି ପଚାରିଲା କି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ କରାଉଥିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଅଛି କି? ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଏପରିକି ଆସୁଛି କି? ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚରା ହେଇଛି ଏଠି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଆସୁଛି କୁହ? କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫଲଟେ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୁ ଝଡ଼ୁଛି ସେ ତଳକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି, ଉପରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନି ଫଲଟା? ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତୁମ ମନକୁ କେବେ ଆସିଛି କି ଫଲଟା ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷରୁ ପଡ଼ୁଛି ତଳକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି, ଉପରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନି? କାହିଁକି ନା ଆମ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିମ୍ବା ପତ୍ରଟା ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା କାହା ଯୋଗୁଁ? ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ର ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଉଛ ହେଲା, ପଙ୍ଖାଟା ଘୁରୁଛି, ତ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ମୁଁ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କଲେ ପଙ୍ଖାଟା କାହିଁକି ଘୁରୁଛି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରୁଛ ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟଟା ଯାଉଛି ତୁମର ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ତାର ଲମ୍ବିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଯାଏ ସୁଇଚ୍ରୁ ହେଲା, ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଘୁରଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ମନକୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ। ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ତୁମର ରହିଛି ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ମାନେ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ତୁମେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବିଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିଛୁ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କିପରି ଓ କାହିଁକି ଏଇଟା ପଢ଼ିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଫଳରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବା ବିଜ୍ଞାନର କିପରି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଅହରହ ହୋଇ ଚାଲିଛି ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଭି ନଥିଲା, ଟିଭି ଆସିଲା ହେଲା। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲଫୋନ୍ ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସିଲା। ଏହିପରି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ଚାଲିଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରି ଚାଲିଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଔଷଧ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଚାଲିଛି ହେଲା। ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଓ ବିକାଶର ଆଧାର ହେଲା। ଏଠି କିଛି ଏପରି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ଯେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଠାରୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଜଳର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଯାହା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଆମେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, କି ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, କିପରି ଘୁରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ଯେଉଁ
क्षुद्र जीव माने अछंती हैला जो क्षुद्र जीव माने अछंती से माने किछि जीव अदृश्य अदृश्य माने आमको देखा जानती नहीं एबे तुम हाथ रे मध्य किछि जीव थिबे हैला जीवाणु जोटा आखि खाली देर देखि पारिबनी अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देखि पारिबो बुझी पारिलो ठीक सेपरि आम पेटरे मध्य बा आमर जो पाकस्थली अछि सेठी मध्य किछि जीव अछंती जो माने कि आमको खाद्य हजम करिबारे साहाय्य करंती बुझी पारिलो से माने होचंती साहाय्यकारी अणुजीव आउ किछि अणुजीव आमको औषध उत्पादन करिबारे साहाय्य करंती माने जो औषध गुड़िक खाउछ सेटा अणुजीव तैयारी अणुजीव माने क्षुद्र क्षुद्र जीव जोटा को खाली आखिरे न देखिकी अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देखा जाइथाय बुझी पारिलो किंतु अन्य केतेक जीव अछंती अणुजीव जो माने कि क्षतिकारक जहा जगो हमको रोग होइथाय जेपर कि तुमरो कोरोना भाइरस आसीथिला बुझी पारिला ना जहा रोग संक्रमण सृष्टि करि पारे हैला तो किछि जीव अछंती जो माने कि हमको खाद्य हजम करिबारे साहाय्य करंती औषध तैयारी रे साहाय्य करंती आ अन्य किछि जीव हमर रोग मध्य कराई थांती हैला देखो नेक्स्ट कोन लिखा हिछि किंतु सुस्थ रहिबा पई आम शरीर निमित्त कोन आवश्यक आमको सुस्थ रहिबा पई कोन आवश्यक आमे एही संक्रमण सहित किपरि लड़िबा आमको जो संक्रमण रोग गुड़िक होइथाय ता सहित आमे किपरि लड़िबा पुष्टिकर खाद्य व्यायाम औषध एवं टीका आमको सुस्थ रखिबा सहित संक्रमणरू रक्षा करिबारे किपरि साहाय्य करे ताहा आमे जानिबा किंतु एहा आरंभ मात्र आजिर दुनिया रे विज्ञान आमर जीवन को उन्नत करिबारे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे देख एठी कहिला जे आमे सुस्थ रहिबा पई कोन करिबा हैला सुस्थ रहिबा पई आमे पुष्टिकर खाद्य खाइबा हैला पुष्टिकर खाद्य माने सबु प्रकार खाद्य खाइबा केवल गोटे प्रकार खाद्य खाइबा नहीं जोटा आम शरीर पई हितकर सेही प्रकार खाद्य खाइबा ताकू पुष्टिकर खाद्य कहा जाय हैला व्यायाम करिबा हैला औषध खाइबा आउ टीका नेबा हैला आउ एई सब जिनिस कले आम देह सुस्थ रहिबो आउ संक्रमणरू रक्षा करिबो संक्रमण माने जो संक्रमित रोग गुड़िक होइथाय से गुड़िक हैला जेपकरी कि कोरोना भाइरस थिला हैला कोरोना आसीथिला तो जदि पुष्टिकर खाद्य खाइबो व्यायाम करिबो औषध खाइबो टीका नेबो ताहेले तुमको एई सब संक्रमण रोगरू रक्षा मिलिबो आ तुमे सुस्थ रहिबो बुझी पारिलो किंतु एही पाठरे केवल एतिक नुहे आमे आ बहुत किछि पढ़िबा हैला किपरि विज्ञान आमर जीवन को उन्नत करूछि और किपरि विज्ञान गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि आम जीवन को आगे नेबारे से सब विषय आमे पढ़िबा बुझी पारिलो देखो एठी लेखा हिछि कोन तापरे नेक्स्ट देखो कोन लेखा हिछि एठी उदाहरण स्वरूप आमे आमर जीवन को सहज करिबा पई अनेक उपाय रे विद्युत को व्यवहार करू हैला वैद्युतिक तापन आमको उष्म रखिबारे साहाय्य करिबा समय रे तार चुंबकीय प्रभाव मोटर और जंत्रपाती गुड़ी को कार्य करिबारे साहाय्य करे देखो एठी कोन लेखा हिछि आमे प्रतिदिन कहार व्यवहार करूछु विद्युत हैला विद्युत कोन किपरि आमको साहाय्य करूछि वैद्युतिक तापन आमको उष्म रखिबारे साहाय्य करूछि हैला विद्युत रो जो ताप मिलुछि ताहा आमको उष्म रखिबारे साहाय्य करूछि हैला उष्म माने गरम सेही परि तार चुंबकीय जो प्रभाव अछि सेथे ताहा जो विद्युत जो मोटर चालुछि जानवाहन चालुछि जो जंत्रपाती गुड़ी को विद्युत जो चालुछि तुम घरे पंखा कूलर टीवी फ्रिज तापरे जो वाटर हीटर तारपरे आयरन ए सब जो चालुछि कहा जो चालुछि विद्युत जो चालुछि हैला आजिकाली तो विद्युत वाला गाड़ी भी आसुछि स्कूटी हैला जो कार गुड़ी को पेट्रोल रु न चली कि कोन विद्युत रे चालुछि बुझी पारिलो सेटा मध्य कोन विज्ञान हैला जेते बेले दुनियाटा सृष्टि हेतला सेते बेले विद्युत को आविष्कार करा हेतला कि ना विद्युत को बाहर करा हेतला सेते बेले ना विज्ञान रो अग्रगति जगु विद्युत को बाहर करा हैला एबे आमे ताकू व्यवहार करूछु बिना विद्युत रे तो कोनोसी कार्य होनी आजिकाली हैला तापरे नेक्स्ट देखो एही घटना गुड़िक मौलिक भाव में बल उपरे निर्भर करे तेणु विद्युत शक्तिर कार्यकारिता को अनुध्यान करिबा परे आमे एही बल समूह को निजे अध्ययन करने को अग्रसर हेबा एही बल वस्तु गुड़िकर गति वृद्धि करे मंथर करि पारे किंबा दिग परिवर्तन करि पारे तापरे विद्युत विषय तो कहिला से तापरे कहिछि बल विषय रे हैला
ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିକ ବି ଘଟଣା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛ ତୁମେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ? ବଳ ଉପରେ, ହେଲା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆମେ ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ବଳ କ'ଣ କରେ? ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେପରିକି ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ଟେ ଗଡ଼ୁଛି, ହେଲା। ବଲ୍ଟେ ଗଡ଼ୁଛି, ଧୀର ଗତିରେ ଗଡ଼ୁଛି ବଲ୍ଟା। ସେଇ ବଲ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଠେଲିବ ଗୋଡ଼ରେ, ହେଲେ ସେ ବଲ୍ର ଗତିଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନାହିଁ, ତାର ସ୍ପିଡ଼ଟା ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା କହିଛି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ମନ୍ଥର କରିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବଲ୍କୁ ତୁମେ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ବଳ ଲଗେଇକି ଏପରି ଅଟକେଇ ଦେଲ, ହେଲା, ଟିକେ, ହେଲେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ପୁଣି, ହେଲେ ତାର ଗତିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମନ୍ଥର ହେଇଯିବ। ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବଲ୍ଟା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ବଲ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ହେଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଠେଲିଦେଲ, ତାପରେ ସେ ବଲ୍ଟା ଏବେ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗତି କରିବ? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗତି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଟି ମନ୍ଥର, ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଟି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଏ, ମାନେ କମ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଏ। ଆଉ ବସ୍ତୁର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମାନେ ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ବଲ୍ କାହିଁକି ତଳକୁ ଫେରି ଆସେ? ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବଲ୍ଟା କାହିଁକି ତଳକୁ ଫେରି ଆସେ? କାହିଁକି? ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ଏକ କାର୍ କାହିଁକି ଅଟକିଯାଏ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ଟା ଲଗାଉଛ, କାର୍ଟା ଅଟକିଯାଏ କାହିଁକି? ତାହା ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏ। ଏସବୁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। କେଉଁ ବଳ? ଆମ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଯେଉଁ ବଳ ଅଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଲ୍ଟା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପରକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବଲଟା ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ଟା ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଉଛ, ସେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ, ତ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଅଟକିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସବୁକିଛି ବଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଚାପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ଯେ ଏକ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବଳ କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବଳ ଏବଂ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବାୟୁ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଳ ଆଉ ଚାପକୁ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ବାୟୁଟା କିପରି ଗତି କରୁଛି, ହେଲା। ଚାପରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ମୃଦୁ ପବନ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଚାପରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ମୃଦୁ ପବନ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ମାନେ କମ୍ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପବନ ବହିବ, କମ୍ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହେ, ଆଉ ବେଶୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବଳ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଚାପ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଏହି ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଓ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରି ଘଟଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ବହୁତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୁଏ, ହେଲା, ସେ ଘଟଣା ଆମର କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ହେଲା। ଆମର କୃଷିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ହେଲା। ଆଉ କୃଷି ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ହେଲା। ବାୟୁ କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଦେଖ, ବାୟୁ କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଫୁଟେ, ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଗତି କରନ୍ତି। ଏଠି ପଚାରିଛି କି ବାୟୁଟା କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହେଲା। ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣିଟି କାହିଁକି ଫୁଟେ? ପାଣି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫୁଟେ କି? 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ପାଣିକୁ ଦେବ, ହେଲେ ପାଣିଟା ଫୁଟିବ। ଯେପରିକି ତୁମେ ପାଣିଟାକୁ ଖରାରେ ରଖିଦେଲେ ଫୁଟେ କି? ପାଣିଟା ଫୁଟେନି। କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ତୁମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବ,
ହେଲା आ बहुत टिके गरम हो गले बा जेतेबेले 100 डिग्री तापमात्रा पहुँची जीवो पानीटा फुटिबाकू लागिबो बुझिला। तो काहींकी पानीटा बाहर फुटिलानी खरारे आ काहींकी 100 डिग्री तापमात्रा रे गैस चूल्हा फुटी गला हैला ए सब भी आमे बुझिबा हैला ए पाठरे। तापरे आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ गुडी को वर्गीकरण करिबा विज्ञानर एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य जेपरि कि पदार्थ को यथाक्रमे मौलिक यौगिक एवं मिश्रण प्रकार रे मध्य वर्गीकरण करा जाई परिबो। आम विज्ञान रे आउ कोन करिथाय विज्ञान पदार्थ गुडी को भाग करिथाय माने वर्ग करिथाय जेपरि कि क्यों पदार्थटा मौलिक पदार्थ बा विशुद्ध पदार्थ ताकू अलगा करिबो को पदार्थटा यौगिक पदार्थ माने दुई बा अधिक उपादान रे गठित पदार्थ को यौगिक पदार्थ कहा जाए दुई बा दुई रु अधिक हैला। मिश्रण पदार्थ क्या कहा जाए उत्पादन गुड़िक भौतिक भाव में पृथक करा जाई परिबो माने से मिश्रण पदार्थ रे थिबा उपादान गुड़ी को पृथक करा जाई परिले ताकू कोन कहा जाए मिश्रण पदार्थ हैला। तो एटा मध्य विज्ञान रे एक गुरुत्वपूर्ण अंश माने कोन जो पदार्थ गुड़िकर वर्गीकरण करिबा बुझी पारिलो। जेपरि कि मु जदि उदाहरण देबी गोटे मौलिक पदार्थर उदाहरण हैला अम्लजानटा हूँ गोटे मौलिक पदार्थ हैला से अम्लजान रे केवल अम्लजान ही थाए बुझी पारिलो सेटा ताकू गोटे आ कोनोसी जिनिस मिसिकी न थाए तेणु ताकू आमे कहिबा विशुद्ध पदार्थ। किंतु जदि आमे जल को नेबा वाटरटा हूँ गोटे यौगिक पदार्थ काहे कि वाटरटा दुईटा जिनिस को नेकी गठित उद्जान H2 माने कोन दुईटा उद्जान अणु हैला आ गोटे ऑक्सीजन बा अम्लजान हैला परमाणु बुझी पारिलो ना सेइथि पई या को आमे कहिबा यौगिक जल एटा जलर संकेत ना वाटर बा जलर संकेत कोन H2O एटा हैला गोटे यौगिक काहे कि दुईटा उपादान को नेकी गठित उद्जान और अम्लजान सेति पई या को आमे यौगिक कहिबा बुझी पारिलो। तो एही सब आमे पढ़िबा हैला। आ मिश्रण काहा को कहिबा मिश्रण सेही पदार्थ को कहिबा जो थरे कि दुई रु अधिक जिनिस मिसिकी तैयारी होई थाए किंतु से जो उपादान थिबो सेगुडी को पृथक करा जाई पारे माने अलगा करा जाई पारे बुझी पारिलो। जेपरि कि जो तुमे मिक्सचर खाउछो हैला सेथिरे अनेक गुडे जिनिस मिसिछि हैला किंतु से जिनिस गुडी को तुमे पृथक करि पारिबो ना नाही बादाम को अलगाई देबो हैला जो चना थिबो ताकू अलगाई देबो जो बुंदी थिबो ताकू अलगाई देबो हैला तो सेटा गोटे मिश्रण किंतु जलटा उद्जान और अम्लजान को नहीं गठित किंतु जलरू तुमे उद्जान और अम्लजान को अलगा करि पारिबो कि पारिबोनी तुमको जदि बाल्टीए पानी दिया गला सेथिरु कहा जीवो तुमको उद्जान को अलगा कर दियो और अम्लजान को अलगा कर दियो काहे कि जलटा उद्जान और अम्लजान को नहीं गठित किंतु अलगा करिबो पारिबो कि ना पारिबोनी सेति पई सेटा यौगिक हैला। तो जो ठी आमे उपादान गुडी को अलगा करि पारिबानी ताकू यौगिक कहिबा हैला आ जोठी तुमे उपादान गुडी को अलगा करि पारिबो ताकू मिश्रण कहिबा हैला आ जोटा केवल गोटिए जिनिस को नहीं गठित ताकू मौलिक कहिबा सेथिरे तो अन्य कोनोसी जिनिस ही न थाए तो अलगा काण करिवो मौलिक रे बुझी पारिलो। तापरे नेक्स्ट कोन अछि देखो कणिका गुडी को किपरि एकाठी होंती किंबा मिश्रण किपरि हुए जानिबा परे आमे द्रवण गुडी को बुझी पारिबा हैला विभिन्न प्रकार द्रवण गुडी को बुझी पारिबा जेपर कि चीनी किपरि चारे द्रवीभूत होई एहा को मीठा करि दिए हैला आमे विभिन्न प्रकार कणिका मानक विषय रे जानिबा तापरे जानिबा मिश्रण किपरि हुए काहे कि जेते बेले तुमे चीनी को हैला चा तयारी करला बेले चीनी दउछ तो चीनी को चा रे पकेई देले से काहे कि गुलेई हे जाउछि हैला काहे कि मिसी जाउछि से पानी रे हैला बा से जो चा बनौछ सेथिरे काहे कि आ काहे कि से मीठा हे जाउछि ए सब भी हमें पढ़िबा हैला।